नमस्कार भाई मैंने स्वागत करछे मोर आज ब्लॉग के। आज है भाई नुआ वर्ष आउ मोर परिवार तरफ आपण मन के जेनटा कि नुआ वर्षर हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा भाई मैंने। आउ लास्ट के कहवा के चाहिए हैप्पी न्यू ईयर। आज अच्छे मुई भाई मैंने घरे आरु घरे का काना करमु आज खाना पीना आउ केन केन के जीवी मुई का काना करबी आज ब्लॉग ती देखाई मुई जेनटा कि लाइक करहन मोर ब्लॉग ती मजा आया आज ब्लॉग। आउ सकालू सकालू देखि पारथियो भाई मैंने जेनटा कि नीरू रेडी करुचन इे चकेल आरु बरा बनवा आम घर सकालू जानुआरी 1 खुशी रे बुझल कि नहीं। आ चली ना सब प्रोग्राम रंधा बड़ाटा बरा ए रेडी हवा आउ टिके छाड़ी कर आम तुन शाग घिनी जिमु चेष्टा आर मुई नरला रोड के आर देखासी भाई केतरा जिनिस इटा गदा है जेनटा कि बिकबार धान इटा देखि पारथिबो हमर बाट दुआरे आउ इटा जेनटा हमर खायबार धान है। आके देखो जे मुई तुम मन के बाहर के आसेस्टा जिमा बाहर के जिमा आउ चलो देखो जे आम घर सामना तक बना है गोटे गुड़मा जेनटा कि राति शुईसी आमर भाई गुटे से भाई के भी आए छने गल देखाबी आमर जेने धान गदेचु आम घर तरा के घर भितर भी केते गदेचु घर बाहर भी इने आसिक शुईसी बुझी पारल कि नहीं। आज बाहर रंधा रुंधी प्रोग्राम कराई बोधे आमरटा आमर बाहर देखी पार्थिव देख आउ यार तो देख लो गुड़मा जेनटा कि बनाई धान बस्ता मन के आउ यार रखाई आमर गाड़ी मना चलो टे बुले दौचे मुई चारिआड़े आमर ट्रैक्टर अवस्था देख काली के नहीं कादो कर बोधे लुटा बेटर लगी आर कादो खतरनाक है। यहाँ गोटे ट्रैक्टर दुईटा ट्रैक्टर आ गोटे धान कटा गाड़ी 3टा गाड़ी का आमर बैकग्राउंड भितर रखाई धान मन तो गदा सब देखुव नगल से रखाई आटा चका दुटा लगसी आ डाला मन से दुईटा चलो देखो जमी डाला हैप्पी न्यू ईयर सबसे छोटा वाला लोग का हैप्पी न्यू ईयर कर दे हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर बड़े देखो बुला आमर वीडियो तो चलो देखो जमी डाला दुईटा गाड़ी दुईटा इन्हें रखी रखा मैंने गाड़ी 3टा रखा है कहीं जब लगे किसी काम नहीं ना गाड़ी मन कर रेस्ट नहीं चन गाड़ी मन क्या मिते भल क्या हैप्पी न्यू ईयर वो इटा रखा है डाला छोट डाला गोटे से गोटे ट्रैक्टर लगसी आ गोटे बड़ डाला जेनटा कि आमर गाड़ी रे जेनटा माने आमर जेन धान कटा गाड़ी अच्छे से गाड़ी के डालाटा नेसी से दुईटा ट्रैक्टर रखाई आउ इे ट्रैक्टर रखबार तो कराई सेना बाकी नहीं रखा हबार बट धान रखाई सेना से बोले गाड़ी मन के इे रखी दिया साइज बाहर आड़े मुई बुलाबुली टे कली आर भीतर के समला बेले देखु जे नीरू इे स्टार्ट कर देचन बरा जेनटा कि छानबाटा देखी पार्थिव तुम गोटे गोटे कर पकाउचन इटा केते बरा अलरेडी हो गला ना आगु पकई मुझे बुलाबुली कला भितर आउ केते बरा जेनटा कि पकाउचन ए गरमा गरम खाइबार भाई मन केनता लागबा टेस्ट करिक तुम कहबी इतार संगे टमाटो धनिया पतर कचा मिर्चा एंता सब जिनिस गोटे चटनी कर खाइमु बरा संगे आछन मुझे जेनटा कही बरा संगे नीरू चकेल कर्मी बोल कही तो चकेल जेनटा कि आरंभ करदे ना बरा से छाना चली अलरेडी 2 थर काढ़ले ना आउ एटा चकेल देखी पार्थिव मस्त जाली जाली करी हूँ चकेलटा बरा संगे चकेल खामा भाई तो हो गला भाई मन जेनटा कि बरा चकेल सब रेडी देखी पार्थिव आम दल बल सब इटा बसिकर आज नुआ वर्षर फास्ट टिफिन बरा चकेल तार संगे फिर चटनी बुझल कि नहीं गरमा गरम काना किसी कहवा चाहब के दुबले भाई बहुत टेस्ट लागुचे टिफिन पतर कर सारनी आरु जस्ट मुझे बाहर छे आर देखनी जे आमर बाहर बाटे नीरू जेनटा कि बरी बनावा का जो बाटुचन देखी पार्थिव क्या बाटुच एटा बीरी के बाटुच हाँ बरी बरी बनाबो ठीक अच्छे यहाँ से खट पका है इने से बरी टप 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 कर देवे बरी बना मुझे तुमको देख चलो काली बनई बोधे सुखईन आज भी ये लगी काम टे अच्छन मुई नरला जिमी कि घिनबी कि हेतक भितर मैंने बरी बनाबार प्लान करते देख सुखाई आमर से ऊपर गुड़मा उपरे बरी मन एटा काली कलाटा तो आम ए बर्तमान जेनटा कि बाहर छु नरला रोड के आउ चलन जिमा नरला रोड देखमा सेना एक्चुअली तुन शाक सामान केतरा घिनबार अच्छे आज रांधबारटा मन घिनिकर फिर रिटर्न फिर आम नरला रोड नरला पहुँची कर जेनटा कि आम तुन शाक सब घिनी सारनु ना चेष्टा मुई करी अब इटा देखि पारथिबो हमर गाँव इटा मेन लोग तुन शाक बिकू नरला रोड ता दुकान अच्छे तो घिनी गुला सारनु आमे अब दही आर छती घिनबार छे आमके घिनी कर जिमा नहीं के चेष्टा इने 4-5टा सामान घिनबार थिला फल मूल मन माने तुन शाक मन घिनी सारला पर इटा देखि पारथिबो नरला रोड छका का अच्छे मुई इटा आम रेलवे छक हेराडो तुन शाक दुकान अच्छे
ଯିବା ଯିବା ଓ ଭଗ ଭାଇ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ନର୍ଲା ରୋଡ ରେଲୱେ ଯେନ୍ଟା ଛକ୍ ଅଛେ ସେନେ ଆଗା ଅଛେ ମୁଇଁ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ସରଲା ଭାଇ ମୁଇଁ ତ ମାନେ ଘରୁ ଆଇନି ଭାବି କରି ମାନେ ତୁନ୍ ଶାଗ ଘିନମି ବୋଲି କରି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମ ଚାରିଆଡ଼େ ଛକରେ କାଠିଆ ପଡ଼ିଛେ ମୁଇଁ ଆଉ ଏଇନା ଆମର ଭାଇ ମାନେ ଭେଟି ଗଲେ ଖାସ୍ ତ ଫକ ଭାଇ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବ୍ରୋ ଭାଇ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ନାଇଁ ନା ତମ ନେଇ ଆସ ନା ଫକ ହେଲା ଫକ ହେବା ତୁନ୍ ଶାଗ ଘିନି ସାରନୁ ନା ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଛତି ଗୋଟେ ଆଉ ଦହି ଗୋଟେ ଘିନବାର ଅଛେ সেটা ঘিনি সারি করে ঘরকে পৌঁছিব ভাই সেনে রন্ধাবড়া যেটাকে আরম্ভ হয়ে যা আর নর্লা ছকরু যেটাকি তুন শাক মুই ঘিনি সারনি আর জস্ট আগে টিকে আগে আমার মানস ভাইয়ের দোকান আছে দেখি পারথিব ইতার না নেগে ছতি 4 প্যাকেট আর দহি গোটে মতো ধরবার আছে কাଣା সুর ভরুছু কাঁ সামান ভরুছু হাই গোটে করে দে হ্যাপি হ্যাপি নিউ ইয়ার মানস ভাই হ্যাপি নিউ ইয়ার তো সামান কিনা যেটাকি মোটটা ইতার না সরিগলা ଆଉ ମୁଇଁ ବାହାରୁଛେ ଘରକେ ବୁଝିଲ କି ନା ସବୁ ସାମାନ ଧରି କରି ତୁନ୍ ଶାଗ ଘିନି କରି ଯେନ୍ଟାକି ପଲେଇ ଏନେ ମୁଇଁ ନର୍ଲା ରୋଡ୍ନୁ ଆଉ ଆମର ବାରବାଟା ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖାଇଥିଲି ତମମାନକେ ବାଟାବୁଟି କରୁଥିଲେ ଇଆଡ଼େ ମର୍ମା ବାଟବାରେ ଲାଗିଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ନିରୁ ଯେନ୍ଟାକି ବରି ପକାଉଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ସୁନ୍ଦର ହଉଛେ ପୁରା ସେଷ୍ଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଟି ହେଇଛେ କି ନାଇଁ ସକାଳୁ ଯେନ୍ଟା ମାନେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସେଷ୍ଟା ଲାଗି କରସନ୍ ସେ କାମ ମାନେ କିଛି ନାଇଁ ନା ବୋଲିକରି ବରିଟା ପକାଇ ଦିଆହେଉଛେ କାଲକେ ଯେନ୍ଟାକି ସେଷ୍ଟାର ସ୍କୁଲ୍ ଖୁଲ୍ବା ଖୋଲିଲା ପରେ ନେଇ କରିପାରୁନା ବୋଲିକରି ଆଜି କେତେକିଟା ବିରି ବୁତରା ହେଇଥିଲା ସେଟାକେ ବରି ବନେଇ ପକାଉଛନ୍ এটা କାଁ ବରି ବନଉଛ ହୋ ଫୁଲ ବଡ଼ି ଘେ ହଁ 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 ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ କରାହେଉଛି ରେ তো ভাই মানে আপনাকে তো মুই আজ সকালু কই আনুছে দেখে আনଥିଲି যেনটাকি আজ ঘরে ভোজি বাতি হবা খাইমু ঘরে একাই সব সরবা বলি ভাবুଥିଲି বাকি সডন প্রোগ্রাম করে দিয়েছেন আমার ভাই মানে গাঁর পিলা মানে সব সামনারে সব অছন দেখি পারথিব রুডা ভাই তো এই মানে 10-12টা লোক হিগর গন্তবলা ধরি করে রেডি করে আমার বাড়িদ্বারকে পলাই আসছন আর আমকে দুই ভাইকে বি সেনে জুড়ুছন বুঝল কি নেই হ্যাঁ দেখো মুলকি মশা হচ্ছন সব গাড়ি মন লাগিছে আর ওই ব্যক্তি মশলা পত্র সব সামান মানে যোগাইছে তো চলন প্লানটা চেঞ্জ হয়ে গলা ফ্যামিলি ব্লগ নু পলাই যাইমা এবে পিকনিক ব্লগ কে সব রেডি হয়ে গলে আমার ভাই মানে গাঁ নু যেটাকে বাহারি করি আমার ছকরে দেখি পারথিব তুমি গাড়ি মন লগাই সারলে না আজ আমরা ভরা সঙ্গা চালিছে সব টোটাল বুঝি পারল কি নেই চালনু ভাই বুঝি করি প্লান କରିଥିଲୁ ପାକେ ଯିବୁ ବୋଲିକରି ପିଲାମାନେ ଜି ଦେଖା ଧରଲେ ବୋ ନାଇଁ 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 ପାଖା ନାଇଁ କରୁ ବୋଲେ ଦୁସଗୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁ ନୁ କରି ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ ମଧୁପୁର ରାସ୍ତା ହେଇ କରୁ ବୁରାଟ ବାହାରମୁ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଛତି ଗୁଡ଼ା ହେଇ କରି ଆମେ ଦୁସଗୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ଯିମୁ ସେଟା ବୁଝି କରମୁ तो फाइनाली पहुँची गलु भाई आम ढुसगुरा डैम के आउ बहुत लेट हो गलाने 12:30 हो गलाने तो जगह गोटे खोजी देखसु केनतारा काଣା मिलवा मिलवाटा तो टे भीड़ लगुचे फिर भी खोजाखोजी करसु तो चलन जगह खोजी कर देखो तुम मन के सेने सिस्टम आमर केनता काଣା करूँ चारिआड़े हो गलाने बुकिंग तो आम ई पहाड़ चढ़ी कर देखी पार्थिव डैमटा ई पहाड़ चढ़ी कर ऊपर अच्छे जगह गोटे बोलुचन आम भाई मैंने तो सेने के जाऊँ आम ऊपर के चढ़ी कर ऊपर जो माने खोजमु जगह गोटे चलो बेरे चलो ए सामान धर आरु अब देखी पार्थिबा आपण माने डैम के जेनटा के मैं ऊपर शूट करूचे जेन ऊपर के चली चली जाऊँ पूरा पहाड़ ऊपर के सेटा हमर भाई मन उचन अब देखी पार्थिबे डैम रो किछि सीन वाओ मैं किछि नहीं धरबार खाली पानी गोटे बोतल धरीचे आर जाऊँ एटा चली चली बाकी भाई मन हमर सब सामान धरिक जाऊन ना मेन प्रॉब्लम काଣା इन जगह हमके जगह नहीं मिलबार कहीं जगह में लेट रहीनु आउ ये गोटे जगह अच्छे चुल चुला बनचन बाकी छोट है 5-7 लोग कहला भले बाकी तो आम अच्छु 10-12 लोग हेती लगे गुछाखुर भीतर भीतर जाऊँ जगह गोटे खोजी जेने भलटा मिलवा जगह वाले सेना सब आम सेटिंग ही बोली भावुँ मिलला कि रे केते भीतर के नौचरे पिले बहुत खोजला परे आमके मिलीगला गोटे भाई बहुत बढ़िया जगह गोटे जेनटा कि 12-13 लोग आम करूँ भोजी देखी पार्थ तुम इना साफ सुथरा जेनटा कि कार्यक्रमटा आम भाई मैंने आरम्भ करदे ना आउ सब केन्ता केन्ता कर चल देखमा इे गोटे टंगिया धरीचन इे गोटे सामान काढ़ुचे सियाड़े केते लोग रेस्ट आउ से जगहटा हूँ यहाँ बड़ पथर गोटे अच्छे गोटे आड़े आउ चुल 2-3टा भी नहीं आगु रेडी थिला नहीं ना तो बढ़िया है जगहटा आउ केते लोग आए नहीं आबार 3-4 लोग
এই জায়গায় করমু আমি যেটা কি এবার ভুজি ফটাফট কাকাড়া বনামু 2-4টা আইটম জানাবি দেখো যেটা কি বসি করে এটা মটন লাগি পেঁয়াজ কাটুছে আর মোর পচাড়া সুমন ভাই যেটা কি চিকেন লাগি চিকেন পকোড়া করা হবা কিনি সেতি লাগি বলে সেনে ম্যারিনেট করবার লাগি সব জিনিসকে মিক্স করছন সেনে বুঝি পারলো কিনি তো ছনা গলে আরম্ভ করু ভাই আমি ফার্স্ট মটন রাঁধবারটা চলো দেখো যাকে লাইক কর রহ আমার মটন রাঁধা কেনতা গাঁটা করেছি রে এটা হ্যাঁ সুমন পালিয়া করে দেলা রে ঘাট নেই রে আর পাড় করে দে ঘাট ଆଉ ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଛେ ଭାଇ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟା 3-3ଟା ଚୁଇଲ୍ ପୁରା ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଏଇଟା ଆଉ ଇନେ ଗୋଟେ ତେଲ ଗରମ ହଉଛେ ସୋରଷ ତେଲ ଯେନ୍ଟାକି ମଟନ୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ପିଆଜ ଧରିଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା ତ ପକେଇଦେମୁ ଫଟାଫଟ ପିଆଜକେ ଗାଁଟି ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ଆର୍ ମାଉଲ କିଛି ଏନ୍ତା ଅଛେ ଥମ୍ସଅପ୍ ଖୁଲବାକେ ଯାଉଛେ ଆମର ଧୁବଲେ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ ସୋରଷ ତେଲ ଯେନ୍ଟାକି ଗରମ ହେଇଗଲାନେ ତ ଫଟାଫଟ ଆମେ ପିଆଜ ପକେଇଦେନୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଘାଟା ଗୁଟେ ଟିକେ କରୁଛୁ ଟିକେ ଲାଲୁଆ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମସଲା ପକାମୁ ତ ପିଆଜ ଟିକେ ହେଲା ପରେ ଭାଇ ମାନେ মশলা দেখুথিব পকাই করে কাটা করে করুছে মতো একচুয়ালি মটন সপি দিছন রাঁধবারটা আর বাকি সবু অলগা অলগা জিনিস মন ধরিছন চারটা সে বিশ্বাস কর পকোড়া নেই কে গনি গনি 10টা কি 12টা ছানা হচ্ছে গোটে কড়াইতে এ দেখি পারথিব ছানুছে যেনতা বাহারুছে নেই হেনতা টপ কিনা বেটি গুটে 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 4-5 তোর খতম হই গলা কাড়ি কাড়ি এটা বি দেখো যেনতা কাড়বে নেই জুগিছন না পুরা সবু জুগিছন টুটপো 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 এ তো নেই গুটে বি দলাতি বাড়ি করে খাবার দালি বেটি বেটি খতম না 2-3 কেজি পলালা আর আমার নয়া মেম্বার ওটা পলাই আসছন হ্যালো হ্যালো দেবাশিষ সরাব আমি সব আসি সারিলু না বাকি সে ভাই এবার টিকে পছাই আসছন চিফ গেস্ট হিসাবে তো সেমনকে আমি স্বাগত করু এবে আর দেখি পারথিব ইଆଡ଼େ 3-3টা চুইলরে চালিছে ইଆଡ଼ে মটন সিଆଡ଼ে ভাত বসাইছে মঝিরে দাইল আর সে ইଆଡ଼ে চালিছে যেটা কি আমার চিকেন পকোড়া ভাল লাগু জায়গা বঢ়িয়া আছে মুই ফার্স্ট টাইম আইলি নয়া জায়গা দেখলি গোটে লুসগুড়া ড্যামরে লুসগুড়া ড্যাম নু পাহাড় উপরে চড়ি করে টিকে তলকে আসি করি এই জায়গাটা আছে ভাই মানে জবরদস্ত আছে বুঝলো মটন আমটা ধীরে ধীরে করে রেডি হওয়াকে যাচ্ছে দেখি পারথিব পুরা কড়ক পাক বুঝলো কি নাই ভাই মানে মাংস ধীরে ধীরে করে রেডি হয়ে আলো না ইয়াড়ে যেটা দেখুছ দাল ফ্রাই দেখি পারথিব তুমি বনৌছন আমটা দুইটা ফুকি ফুকি করে জুয়ে মস্ত করে দাল ফ্রাই হচ্ছে আর ইয়াড়ে সুমন যেটা লাগ গলা না স্লাড কাটবার লাগি যেটা টমাটো কাঁকের গাজর ধনিয়া পতর কচা মির্চা সব জিনিস কাটুছে গোটে গোটে করে কেজি কালাটা অধা কেজি আছে আর তার সাথে সাথে দহি বি আছে এটা আমি দহিওয়ালা স্লাড করমু ଆଉ କାଣା କହମା ଭାଇ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତି ଆସୁଛେ 3-3:30 ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବା ନା ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ବସିକରି ସବୁ ଖାଇମୁ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ମଟନ୍ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ବାକି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି আর ସବୁ ধীরে ধীরে দেখুছ সব বসুছন খলি পকাই করি টোটাল আমার দল বল সব সেট পুরা এবে যেটা কি ভাত ডাল মাংস সব বাড়া হওয়া আর খাইমু ওকে 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 সবকে দেখে দিচ্ছি ওকে 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 ওয়াও দেখি পাচ্ছ তো ওয়াও চলো বাড়া পিলে তো ফাইনালি ভাই মানে আমার যেটা রেডি হয়ে গলা সব খাবার পিবাটা দেখুথিব সবু বসি করে আরম্ভ করিছন খানা পিনা আউ স্লাড ডাল মটন ভাত এটা সবু হয়েছে আমার না ওকে গাইজ খাই করে ফের আমি বাহারমু এবে আকটা দেখাবি তুমি লাস্ট ভাই রেড ড্যামর কিছু দৃশ্য দেখি পারথিব তুমি সন্ধ্যা হই হচ্ছে ধীরে ধীরে করি চারিআড়ে আমি হে ডঙর উপরে ভোজি করতিনু আউ ভোজিটা খতম হয়ে গলা সব ভাই মো সাথে খানা পিনা সরি গলা ভাই মনে ଆଉ ଆକା ଟିକେ ଯୋଉ ହେନେ ନାଚଟା ଏକା କାଣା ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ବାପରେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛ ତ ରେଡ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ তো ভোଜି আমার খতম ହେଲା আর ভাই কହୁଛୁ ଆମେ ବାଏ ବାଏ ନାଇଁ କେଉଁଟା ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ କାହିଁନା ଖତମ କରୁଛେ ମୁଇଁ ଆଉ ଘର ଯାଉଛେ ଭାଇ ମାନେ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା